اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اشرف عاصمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کسی لمحے بھی کسی وقت بھی ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ انتہائی انسرٹن جو ہے وہ انسان کی زندگی ہے۔ اس انتہائی انسرٹن زندگی کے لیے ہم دوسروں کا حق ماریں، جھوٹ کا ساتھ دیں، سچائی کو چھوڑ دیں، تو یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے نا سورۃ العصر میں کہ انسان گھاٹے کا سودا کرتا ہے، لیکن وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتا جو ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے۔ تو عقل مندی تو یہی ہے نا کہ ہم گھاٹے کا سودا نہ کریں، ان لمحات کو غنیمت جانیں اور اللہ پاک اور اللہ پاک کی مخلوق، اللہ پاک کے احکامات مانیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات مانیں، اور جس طرح اللہ پاک اور اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ ناظرین اکرام، پاکستان میں چیک کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں۔ چیک ڈس آنر ہو جاتا ہے اور لیٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے۔ 489F کا قانون بھی اسی حوالے سے ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ججمنٹ پیش کر رہے ہیں، بلال معین بٹ ایلیس بلال حسین بٹ ورسس اسٹیٹ۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ اس ججمنٹ کو دیکھنا چاہیں تو یہ آپ کو لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر مل جائے گی، 2021LHC9943۔ ناظرین، بلال معین بٹ عرف بلال حسین بٹ، جو کہ اس وقت بیہائنڈ دی بار ہے، اس نے کے خلاف ایک FIR 932 ڈیٹڈ 13/7/2021 رجسٹرڈ فار offense انڈر سیکشن 489 FPPC ایٹ پولیس اسٹیشن مزنگ ڈسٹرکٹ لاہور۔ پولیس اسٹیشن مزنگ میں اس شخص کے خلاف 499F کے تحت ایک FIR ہوئی۔ اس کے خلاف جو ایلیگیشن لگایا گیا وہ یہ تھا ملزم کے خلاف کہ اس نے کمپلیننٹ نے ایک چیک جو تھا 32,88,535 کا، وہ اس نے دیا تھا جو کہ ڈسانر ہو گیا۔ اب اس میں سٹوری یہ تھی کہ اگر اس کی کرائم رپورٹ کو پڑھا جائے تو ٹوٹل جو اس کی لیبلٹی بنتی تھی بٹ صاحب کی، یہ تھی 95 لاکھ روپے، جس میں سے اس نے 62,11,465 روپے دے دیے جو ایڈمیٹڈ ہے، اور باقی 32,88,535 رہتے تھے جس کا اس نے چیک دے دیا۔ ناظرین اکرام، آرگومنٹس کے درمیان یہ بات سامنے آئی کہ وہ 95 لاکھ روپے رقم پہلے ہی ادا کر چکا ہے کمپلیننٹ کو، اور یہ بات ایڈمیٹڈ ہے دونوں فریقین کی طرف سے کہ اس کے ساتھ ملزم کا شکایت کنندہ کے ساتھ ریگولر بزنس ہے۔ اور یہ تقریباً 2,36,94,499 اس کی طرف پیبل تھے، جن میں سے وہ 2,45,45,000
1964 रुपये मुख्तलिफ मौक़ों पर बैंक की ट्रांजैक्शन से वो दे चुका है। दिस रिफ्लेक्ट्स अ रेगुलर एंड स्मूथ बिजनेस रिलेशनशिप। इससे अंदाजा होता है कि ऑफ एंड ऑन ट्रांजैक्शन हो रही हैं, रेगुलरली हो रही हैं, इनका आपस में कारोबारी ताल्लुक है इन दोनों पार्टीज का। एंड फैक्ट दैट द पिटिशनर had been paying the due amounts to the complainant, which leads this court to hold that dishonest intention of the petitioner at the time of issuance of subject check. अब अदालत कहती है कि जब हमने देखा कि ऑलरेडी इनकी आपस में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ये लेन देन चल रहा है, फिर अदालत इस चीज को गौर से देखेगी कि जब ये चेक जो डिसऑनर हुआ है, इसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या थी, उसकी सोच क्या थी। क्या वो नहीं देना चाहता था पैसे? भाई पिछला रिकॉर्ड तो बता रहा है कि करोड़ों रुपए एक दूसरे के साथ लेन देन हो रहा है इनका। In the peculiar circumstances of the case is the question that required determination by the learned trial court after recording of evidence. तो इसका जो हल है वो तब ही निकलेगा कि ये एविडेंस में जाएगा, फर्दर इंक्वायरी का केस है। इसको बेल स्टेज पर इसके हवाले से जो है ना वो नहीं कुछ कहा जा सकता। बेल स्टेज पर जो सर्कमस्टेंसेस सामने नजर आ रहे हैं कि ऑलरेडी इनका आपस में लेन देन है, एक दूसरे के साथ इनका स्मूथ रेगुलर बिजनेस है, और ये आपस में जो कारोबारी बंदे हैं और इन्होंने करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन रेगुलर इनके आपस में हो रही है, बैंक अकाउंट क्लियर करता है। This makes the case of petitioner one of further inquiry into his guilt. अब अदालत हाई कोर्ट ने ये करार दिया कि ये जो है फर्दर इंक्वायरी का केस बनता है मुल्जम की जो गिल्ट के हवाले से। अब यहां पर कंप्लेनेंट जो था शिकायत करंदा, उसके वकील ने कहा जनाब कि इसके खिलाफ और भी FIR हैं। तो अदालत ने कहा बताएं फिर कौन कौन सी FIR हैं। उसके मतलब वो कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा जनाब वो FIR अगर हैं तो हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं कि इसका यहाँ पर और बिजनेस भी जो है वो बिल्कुल इनका आपस में ट्रांजैक्शन जो है रेगुलर ट्रांजैक्शन सामने है, हमारे लेन देन सामने है, क्लियर है, इसलिए ये फर्दर इंक्वायरी का है। और इसको जो है वो ये नहीं है कि अब मुल्ज़म गिरफ्तार हो चुका हुआ था। Conclusion of trial is not in sight, taking stock of the whole जिसके अभी तक फिलहाल जो ट्रायल चल रहा है उसका भी कंक्लूजन नहीं आया। तो अदालत कहती है taking stock of the whole discussion, this court is of the opinion that keeping the petitioner further incarcerated till indefinite period is neither likely to serve any useful purpose nor seem justified. लेकिन अभी तो ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ जहां से सजा नहीं है इससे, तो फिर ये इसको इंडेफिनेट पीरियड के लिए, लामहदूद टाइम के लिए बिहाइंड द बार रखना, जेल में रखना कहाँ का इंसाफ है, कोई जस्टिफाई नहीं करता। तो अदालत ने बेल बॉन्ड्स 5 लाख रुपए की श्योरिटी पर 5 लाख रुपए की श्योरिटी देने पर मुल्ज़म को रिहा करने का हुक्म दे दिया। नाज़रीन इकराम, इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुए वो ये थे कि अगर कोई रेगुलर what would be the status of case and post-arrest bail stage if dishonest intention of an accused involved in issuing subject check require further determination. तो अगर फर्दर डिटर्मिनेशन करनी है चेक के हवाले से कि डिसऑनेस्टली उसने चेक इशू किया था, तो उसके लिए फिर उसको फर्दर इंक्वायरी का बन जाएगा और इसको बेल दे दी जाएगी। इसी तरह इसमें क्वेश्चन एक था कि 7
Other cases were alleged having previously been registered against the accused, but he has not been convicted in any one of. यहाँ पर ये कहा गया जी इसके खिलाफ 7 और FIR भी थी, लेकिन वो कहीं भी साबित नहीं हो सकी उसके खिलाफ, उसको सज़ा नहीं मिली। नाज़रीन किराम, हमारी ये कोशिश होती है कि हम जितनी भी जजमेंट्स आती हैं वो आप तक पहुँचाएँ। अब जजमेंट अभी ना किसी लीगल जर्नल में अभी पब्लिश नहीं हुई होती लेटेस्ट जजमेंट्स, तो इसलिए फिर वो हमें वेबसाइट्स हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से देख कर बतानी पड़ती हैं। ये क्रिमिनल मिसलेनियस 49770B/2021 है। आपको ये हाई कोर्ट की वेबसाइट पर 2021 LHC 9943 मिल सकती है। मिस्टर जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी साहब का ये फैसला था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज। अशरफ हाशमी एडवोकेट से रब्ता करने के लिए 0300426227 व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कीजिए।